pen, penusa ke besay. Nya alay atiraha ke lalu ia enggai nilepas ka orang Israel. Unyete udah dipadaka Tuhan ngena Moses. Lebu nembiak Tuhan betungka engkau perang ke teruba bendar Tuhan ngasu sida berung dingka syarat pasal bedamai enti syarat na enda uli di pisetauyo sida di kembendar ke nyerang. Baka tume Tuhan engkau menua icip cara bedamai udah yadu dang tutmus nulak timpu udah datai alai sida diserang. Lebu kodi berengkah datai data siku ari petara orang icip ke mayu uli ngelendung minuanya ari kuasa siku pitara ti bendar emuka ular belaban ati tikeras kudi tiga kudi ke endak balat tiga kudi ke balat jai pemuka ular belaban sida nika auka tungkat sida ke tanah lalu tungkat sida balinya di ular tang tungkat aron nelan tungkat sida Allah Ta'ala mada penggawa ngilepas ka orang Israel me perang lia empo ngilaban bala pitara orang Egypt parawa ngena makota ular kobra ke ngilambang ka kuasa iya lalu tu mega lambang pitara Indo wajet lebu tingu ba tungkatnya di ular tu madaka Allah Ta'ala engkau terang ngilaban pitara Indo tu kati uli pitara tu nyaga parawa sitan niru pinggawa aji ari pinggawa ke digaga orang yang keramat tang iya enda uli ngagapi genduk ular iya simina dipida baka ularnya alai Tuhan udah ngaga ular di pendar ke utup lalu ularnya makai utai ke baka ular ke nadai pinggeduk Tuhan ngayangka diri ukai petara orang Egypt laban iya meti nyembuhan kuasa ti pemadu tinggi ati ti keras tang raja mengkangke lalu monyetiku Tuhan raja enggai mendingka usis seduai Aron dalam bum pimansud Tuhan disebut 9 kali ngasu ati parawa keras udahnya disebut mega 9 kali parawa ngeras ka ati iya empo seri sapa ka bendar ke ngasu ati parawa keras lepas 5 iti kudi ti teruba parawa engkau terang disebut ngeras ka ati iya empu ia nulak ngak kangau Roh Kudus tingasu ia ngelepas ka orang Israel udah lepas kudi ti keenam ke alai petara ngeras ka ati parawa ia baka ke udah ngelebus ari peluang uli nesal tajapia bakudi te ke-7 ia sekali agi diberi peluang tang ia tetap deka ngeras ka ati ia kenyam ari tempu tu nasib ia baka ke udah ditetap Allah Ta'ala ngeras ka ati laban ia udah mutuska diri enggai nesal genap kali penerang ditulak Tuhan deka ngayangka kuasa ia ke lebih terang agi tang pinggeras ati raja majak betambah bagenap bukti baru bakuasa engkau mulia Allah Ta'ala esrega tatai ngagai maya penggasi iya teh peludi nyau nadai agi ati raja penyau keras pendar ketegal ari iya empo ti majak nulak paruwa naburka ati ti keras lepasnya iya deka ngetau pekarati sama be peranggai iya petara udah nadai agi jalai ngasu iya Arab laban udah ditutup enggau ati iya te keras ke alai Roh Kudus nadai uli tete muka jalai tamakal ke dalam ati iya paruwa udah nyeraka diri empu ngagai ati ti nadai Arab engkau ati ti keras kudi keterubah enda balat darah nya alai Tuan Raja jatuh Tuhan madakar nuan deka nemu sapa Tuhan hari utai tedeka di gereja iya
pedanuan aku deka malu asi sungai tu ngena tungkat tu lalu itu deka berbalik nyadi darah api pitara sungai Nil ay ba ari sungai Nil meri penggedup ngagai menua Egypt tangsa pakai ngaga pinatay ay orang ing keramat niru ubaknya diba ay tang sidanaday uli mulai ka iya baru kudi kedua enda balat engkatak ko Tuhan bijaku ngagai Moses asu Aron ngedarka tungkat iya atas sungai parit ali ay hinggaw letung lalu asu engkatak pansut lalu nyelamun minua Egypt heket petara engkatak sekali agi sida eng keramat ngujiniro utay kenya di tang sida enda uli ngasu pinusa nyangetu kudi ketiga enda balat kutu ko Tuhan bijaku ngagai Moses asu Aron malu tanah ngena tungkat iya ngambika di serata menua Egypt ama o deka berbalik nyadi keringgit ge petara tanah ngaga utai hidup nyadi ari amau tanah udah terang amat hari sapa pinatai kuditu Allah Ta'ala udah ngereja utai itu peping gujung iya bala orang yang keramat lalu nadai agi bemunyi kudi keempat balat lalat Tuhan lalu ngerejat utainya mayu amat lala tama ngagai istana raja enggau ngagai rumah bala pemesai iya semua menua Egypt rusak magang laban lalatnya wacit petara paya keteruba bendar orang Israel dikilaung ari kudi tunggasu paruwa deka berunding tang iya enda uli bipegai bape mutus ke dia gaga iya kudi kelema balat capi mati aku deka ngasu penyakit ti balat amat nyerang jelu tupi kita kuda keledai unta sapi pedus enggau kambing kita kenum pining kebang petara mayu ari petara kepala jelu lalu kudi tu ngimalu mayu ari sida tu kudi keenam balat rumbak seduai ia lalu ngambi amau lalu bideri dimua raja Moses lalu ngerebuka maunya ngagai angin lalu amaunya ngasumen siya engkau jelu cempa pisa tinya di numbak di dilak batubu mensya engkau jelu segmet petara penyuman orang tenemu eng keramat pan endanemu nyerakai diri parua nemu bendar ke pun pinatai kuditu kang iya udah mutuska diri engkai nunduka Allah Ta'ala lalu Tuhan nyeleka ia ngetai asil ari penggawa ia ti nyelaban kudi ketujuh balat amat hujan batu bamaya tu pagilah aku deka ngasu hujan batu balat nyadi baka kenadai ulah kala nyadi de menua Egypt kenyau ari menua tu digaga nentuk ngagai di jatu nut petara langit set petara hari kudi penggarap orang Egypt diuji sida ke Arab uli nyelamat kabala penggereja engkau jelu tupi sida parua enda Arab taja ia ngaku penyala diri tang penggaku ia enda bebendar kudi kelapan balat amat buntak laban entinuan enggai ngelepaska nembiak aku deka ngasu buntak nyerang minua nuan pegila neper petara leka utai kategal menua Egypt udah tenggang pinggir rusak arinya orang Egypt empu minta parua ngemendarka orang Israel mupuk kudi kesembilan balat amat pemetang udahnya Tuhan bijaku ngagai Moses idarka jari nuan ke langit nambika pemetang ti enda di peda acuk mata mengkur menua Egypt ra petara matahari penggedup di Egypt ngetu penggelama 3 hari semina bego sen ke enda Tuhan meri tempu alai orang mayu di peperagam tang parua enda ngena peluangnya engkau pinu sepedau pinatai cap iti kudu tu Moses enda kau enda nerangka gaya engkau empas iya ngambika raja uli nyelamatka diri enti iya deka genap iti hukum ki
titulak deka ditangkan engkau ia ke lebi berat agi tatai ki ati ti sumbung nya di baru lalu ngaku piningkebang langit engkau dunia nyame petara ke pendar sereta hidup Tuhan deka meri piluang angkai orang icip meda pinadai reti pinemu kedik dikembuan bansa sida ke dianggap landi ya mega ke petara sida ke nadai kuasa enti dibanding engkau pesan Tuhan ia deka ngukum orang icip kiregal sedi nyamba engkariamba lalu ngasu sida enda temega ke penyumbung sida ke ngumbai nerima berekat ari pitara sida Tuhan deka ngemuliaka nama ia empu ngembika bansa bokai uli ningga rita pasat kuasa ia lalu gegetar ke penggawa ia tibesai ngembika bala nembiak ia uli diiring nyetu ari bisimbaka ingkeramba sereta lalu nyemba ia ti tuci